Alhamdulillahi malikil jabbar, alhamdulillahi shakurir rahim. Aki, kwa hiyo musika la tansa wata yejitu anta fiha kanadan ala nabatati ka aduna do hida wayi wa chawa sifari ke hore bape hudo fafawra tulu ishamsi yasutu kono nange ngemfudiri chawa yanai awa doka dino sikuda afudori bigo lebi dan engayni be banayla joni chonche duma buri nange te joni di frappe enna joni o wata bawle den gasata o bawlan tawre makko ha kabino nga benaba yata diabete cancer yata utbinta madum an suka no sikuda fondo do an alawi ki aduna an shaitan yejjintini ma wonde ama ko joni tapatama wata yejjitu wonde mande yite no hubbe ko charma do koy adete ukede taw sinjale de ngala ta yejjitu de aton sikku ko menen diranji do di dum de adoto menen kango je sûr menen do yette dalo be no la da do la lego menen moyi ka rangi di dinka buswa o don me woni ay VIP very important person ka wona ko menen do VIP onon ko VVIP onon da onon goddo no way tuggade goy tuggo dara wata ya surra suka makko kadi ata adna jaseta no ardana mais tu es jeune. Mais non, c'est pas de... Il dit, ma mère, c'est pas bien sûr, ma... Mais vous n'avez pas dit, c'est pas de gêne. Mais vous n'avez pas de gêne. Comment vous n'avez pas de gêne? Il a dit, Allah, contrat, et ma couronne de ma amour, et go. Non, il a dit, il n'a pas de mal de ne s'y qu'elle a kodar l'angal d'aroto. Non, il a dit, que Dieu l'a mis, à la botoya, mais le fa la essence, mais le fa la tamaki, le va guiding. La tatikum, il l'a barta, d'anjou, les alatams, il sina de Dieu. La mort ne nous viendra que soudainement, par surprise. Attention, comment il détunga dans l'angal dans la région. Tu n'es que comme la rosée sur la végétation. Dès que le soleil brille, elle tombe. L'itfa inari la tataju ilalma inagi. Paira non ka aduna do gasaka. Geru heku yondi nora ko heku ase akon. Hara yal ko be heba cuudi ni goddo darnani heba otoje heba dum do e dum do wo ya watta ila anda andita ndeda tanni na yiti haton jina e mbiyam laabuda ina dan kalonde tun tanninta donc na maro tewtum e Mercedes de tun e Hummer de tun e chateau ji tun wurnata goddo yondi nor seeda mo Allah dira ma o bayra ko hebata. Pour éteindre une flamme, on n'a pas besoin d'une eau potable. Qui a été? It's impossible, brothers and sisters. On ne peut monopoliser la vie. Iradatu, jafalatum, gatalatum, fale gol hubi doto aduna. Miheba ido sudu, mihebo ya konakri, mihebo ya labe, mihebo ya mamun ka Carrefour, mihebo ya konakri kado mihol, mihebir katako aeroport besia, kono madina no moji, takuse kuture ya hino moji, kono be mihebo ya Dakar, koka donka di stabilité politique noton, be mihebo ya Belgique Carrefour. Fale gol hirba gol aduna, ko jofo ya gal waro. Ya hata wa gainali adon kiti agana mini mo chati ki aduna no isa so di 4-4 sorti diesel chata no da autoroute aya ha moteron tappa kinyo tada ngalgara yimbe ulutu be fetta kono atawad na ko jiwum atay mo churba awa wata hudinde wadna mon frère ko lambe be annaba be waliyade be milliardaire be ronki ko aron kay mon frère. Il faut être fatigué d'être fatigué. Le vouloir est une naïveté mortelle. Kun min muntakhibillahi bitaqwa. Geru Allah suborama kaliste leonardo ta aljanna sabuko hula tamu. Ko baya hula ya Allah tum o winde te kaliste na to be tan wallahi hara merci. Nous no buri ko gol visa Europe mon frère. Awiyama wonde ma Allah awa ikude moƴƴi Allah hoddiri anata yarjan ko on ɗon tummal azalika alfawzu al azim ko naade dol alja woni réussite mawnuɗo on tuman tumbi naɗi
niko duma inna dare ane konde nyande danga dare ane mo be me ngandi mundi barbar tira wa wurere barabara yette jallo do ma firtero boro boro. C'est ça fatay ande fatay wolon wo jundi nyalangal woko khamsina woko 50,000 an ko kontetenga kon dubi chapande joy ko konteten do kon dubi guluji chapande joy ko konteten do kon ni darga nganyande wote 50,000 ans. Mimana utu ko limetenga ko ngandi joko ye yite ngengino no mala nada ko fala o ko musunna fi yo alla welta no ngara kan alla sunnani ide akiti sobe o fa ko landi torta ke ko ngide chati ye ndem detourna fi hebu gol chudi hebu gol rewbe hebu gol jawde goro garan no chonti ko gasaka ide akti don ko landi toroite de fi mun ko. Soit dénominé d'Allah de par sa crainte. La tahasulu fihi illa sita hasana fil mutami wa shauka kalidika. Sawani hulo Allah. Ahebata hebirtangol kulol Allah sina inde mokyere ka wondi galga haray Allah no adi fono teddimma haray Allah tagudo man kad hino yiduma. No wuri tawo sa wendi Allah yi tunta ko ni weltudo ya Allah wada. Aina ka goy wonde ma o côté milliard dikat say ko dum kadi jokkuda hara iterdo parce so hoddira hebata kefero kadi no heba jawdi ina arsike on hollata Allah no yidi goddo dum ko min qada'i ko ka koddiru e makko kono no ma porta régli a wirta ki andu Allah wido yiduma sari hida jokki ko mokki ko andu ko agido Allah. Tu n'auras avec la crainte d'Allah qu'une bonne presse au sein de la société et l'amour de ton créateur. Kullu mujatin fi kharifi hayatiha wonki be wonki haray noy wangesa bendumba hewti ka sonyite umina pay kunna mokoba fa bidarum bil isani bi katlil fushi awano ko ya hitti wadira ko moddi ko lanchugol ko boni ko ina de ya wadu ko moddi ko wada ko boni ko de haray do fa wadu ko boni considéré. Tout âme est au printemps de sa vie, d'où la nécessité d'accélérer le vertu en tuant l'ego. Jawala, Adaharu, Baharu Kaimani, Adunade ko Baharu Modoje, Iza Sabata Fifa Dumfisai, Sida Fuba de Kab, et Aduna, Wonuka Penkenga, Wata Arere, Aya Toni Tuntu Modoje de Kakama. Awasa Arere Ditum, Aduna Harai Seduizima, Aduna Fadin de Kisan. Hakilike wadu doi. La vie est un océan bondé de caïmans. Si tu y nages, demeure à la plage. Ikana wa pont, wata muto. Izan, kadim sa watan khalisata. Bayra no mositeang en andi wonde ma en dakata ma yu gol nyawe na de yite ma adanna siko dum gollante waden tubu buye la udo kisa. On tubu buye la ko ya nisu ko bonnuda ko hara afilbi to ta ko kimto bonkido sita don non kadi ko ya miji do ko piji didi kal sai ko goddo bonida e mum anja tino be ngu goddo ko swati ya wiya ene bappa ene mi jokkuno de be ngumo so ya fani ke madon gasi tina dum ko ka jun baraji ma kirpitoyde ko di mo hetto ta nyande est ce que no mo jaatiro la be ngum kana ga no yurmino e la gara na wachani o achata ko di mo boni da e mo geru reglo gataw mina bay mo mente ngadi no mari sagesse femme mo be seda to be na akindira den hakki ay hara ya daniel e hakke on dun durto e baraji madi ya anda man anduno awada itikaf anduno hore rajibi akoray aliyatima awalla tampudo da nun ya taweta ki dewgal zina ayata haaju yeyo wo drogue ani da andi dum do fo hidare ni no emu modi pate ala da via ko andi katago c'est toi qui vas tout dicter via mi jokkuno be ngodo ma mi tonyu no do mami wadi no dundo ni mi kupuno tumbum makko pay o mai mahari o anda kun don tumbum bikko ko anda kun tumbum no do mi nyami ko ben Allah dala okay ko non do wadde o reconnaître do boni kem ko wi a kisa ko mi ettu baraji be dufa baraji ma di on to getto kolma comme la vie du monde yonde munde den do mudde al luttida e yonde ay
ko be ko den ka baharu bewal puyang kander kulol Allah puyang ina seda yaw go dum gasata ko awada piji modi bi fo bi kabrita atika bi istita atika reno da ko boni ko fo sina ngen hisoita presenta loro mea culpa sam bis repetita falta kuni sabata tu samuka fi saubatika yota non tabitu gole hulugol allangol ko dum wonata anka di ko ittuda fi youtube buyema on sebu kon tabita hara anka ko dum don si wiama no kafede anka di akafiri dum don fi youtube buyema on tabi ko ya fi youtube buyema ko ya tabitu e ko modi ko na gondu seda ko modi ha ba akita wada ko boni ko goddo gono e ma wi'a oke joni mi acciri ni mi wandi tatao o Allah dan la tajalu la urdatan fi aymanikum an la tabarru wa la tabtagu wa la tusi ay wa ton darto de wada non Allah transversal yon joni mi den godo mi moddi ke makko moddi akya mi wadata mi yawno ka denna bo makko ya har ka denna bo mi na bantamo hay fuy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kullu ma kharastahu yadfauka illa bani adama iza kharastahu talaka wa iza ahbabtahu ataka wa iza nasartahu abkaka wo kala ko golluda ko nafi no wadu tutuda nafete sina banu adama no tutirdamo o borete no yidirtamo banu adama o anyete no ifte fabordamo wuttinde fabe o lorrete kisan minni ko hombo e mom tali moƴƴi ke goɗɗo o yoɓiri ɗum ɗo moƴƴere ala kono hay goto kadi moƴƴaki e mom onon kadi yoɓirɗon ɗum moƴƴere c'est ça ko pimpon mo ɓeyino bonade oya ko ɗum Muhammad dey sallallah sallam aki wo professeur de makko ɗum ko Allah daalanimo yeeto mofte maɗen si ɓe daariri banu adama jikku makko woɓɓe heɓata baraji kala ko tutuda nafete sina banwa atuta mo bot ayida mo anya awalla mo wullini jeru ferma gite de ngara ko lillahi wa li rasuli lillahi wadire ko wadi to wofi Allah si tay ko fi goddo tu yo andi tano e andi boni perdi. Que la constance dans ta croyance soit ta contribution pour ta compression. Ikana hésité de tabakar laha fafaitatum. Hitti non dawa bimmi subaka imma no subaka o tubu buyema ay ko lawo todo. Ko lawo todo de mo jodi ke ha Allah fermi dambu dal tubu buyema ko haray o perdi. Ay o fermay. Ndare tumande fewndo do kabandi yaltido goddo e 22 heures acca yo konkane bafangal udditu min hatalam bahani wala do haleta inade fiye ngebbindirte yalla ko yeno faniro tu woniri donc ta bagayi ha nibbi ngurdam maɗa egio walo ike ka fello ka mili molo futuro ngurdam ma au crépuscule de ta vie ko don tubata gasata wini wattane yila cede mu ndaro si goddo tigi jiwum 17 à 18 ans on via wonata o ya honko ndiro ya na ba dubi chapande jeta to arda e tu godo en nako kadeu gala ngaranal ni maya presque on ki kala on jabata awala kadi sa paga ya fait il ferme la porte de la repentance o ferma yo na mi odo saba odo o tuba o filito ma dum fo yimo paga e do tuba li jabata watta ne yila en soi matineux, c'est expirant. Takhiruha kal iktirari bi afantan khususumma. Mennu gol tubu buye no way wa jam fitor gol fijir gol fintori soppori goddo. Sa nebini tubu gol tum andu hida weldi e shaytani. Dum do non way wa sa fijiri fintori soppori. Sindi soppi ma payle di soppede ala ko wullito da afa ngotodo ma ala. Binon kotirawo jo ane hino do. Gore do kotiraɓe amen ko lanɗo hari o inna ministére hay ko secrétaire général ministère ɓennimo yo hajjoy woni kanko de yimo fijude taw nani sa vraiment kanko emo fijude taw o ƴetti bien o jonni ɓeygu makko yehi hajju kisa ka iwtegol hajjuɗon jabet nangi mo ɓe taƴi koyngal ngal ɓeyni ano Conakry Marsali na ɓe mo Tunisie
ɓe nawrimo Tunisie marsali ɓe nawrimo Maroc marsali o artira Conakry o maayi ayi o sali yahude inna Allah accana zunubani andi asaluka alhittata miɗo tolima pardon wonino kanko mo fijude naare jaabo c'est que koyon andu seedeji wodegol Allah ngol no jindude hakkunde men ko se waaditori e se waaditora na fi annabi Idrissa e Haruna e Musa tum ɓen ɗon fof kadi ta ɗum no feƴƴude fiye waadito ayatum bayyinatum zaharat lana seedeji wonde Allah noodi feeñuɗi no jindude hakkude men kono en ala wattande yira monni ha joyta wo fi waɗay faaji saabu yaray beere o maayi e nder ɗum ɗon ɗum no yurmi o yoytaɗa pour Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kanko ko yiwgol makiji ɗi ga e curbaɓe muna ɓay ko ɗoni fijugol mo e ɗum ɗon ɗo mandi laɓe 67 ans 67 ans womo fijude minne a fijiri pooti. Le retarder, c'est comme jouer avec une vipère qui crache du venin pour peur d'être mordu, foutu. Fais de ce bas monde le cadet de tes soucis par la crainte d'Allah. Kafi tari jana hatina hawallahi bihi geru kala ka Allah yeddete hara a gere ɗanninira ɗum sortugol hoorema sorta jaɓoɓe ɓen si ɓe jaɓali ella ala kono an watta jaɓu tambitagol yo Allah yedde. Combat l'apologie de la délinquance à l'endroit d'Allah par sa crainte. Addaru musnatu sayfi wa zawratu tayfi. Aduna ko waabilire ceeɗu awantake ko koyɗol fotugol si ari hoolortake a yimmodata heɗa mooɗi paquet mbuuɗi hiɗa mari ɗum ɗon paquet ji fina tawa ala ko ittira ko awa aduna sa jotti aduna ko noon aduna ala gar la domana laha garanti ala na aduna ata catto e o ɗaɓɓu laakara on o istila inna istiladal aqim minal ana il azim je toragol mo jibinta e okkore ɓiɗɗo ɗum ko tampere mawnude ɓay noon aduna feewa a wiyan ko ya ɓuttinka aduna ɗo an ara ya ɗaɓɓi ko a heɓata. La vie est comme une averse de Mars, un rêve farce. Kad khaba man haba ala waswasati fadaru mutlifun. Kala do jokkuɗo ko aduna jiñintamo kon façon ji wo jiñingongol haray o perdi ɗum ko mere hankore on tigi. Malheur à celui qui cède à ses tentations, ça va échouer, c'est un foutoir, mouroir. La tabni usura wa tansal ubura wata chato e darnugol galleji yejjita ka buruma on. Ne construis pas les châteaux sans partager les gâteaux. Wiugol a rewi Allah kono ida mari musidɗo wo itizal urba wal miskina wabna sabila e haqqahu ka jawdima ina de wigol amin ni ala remorque mi tawa kay ɗum ɗon o 20 000 francs mo mata ga jonni tumo musidɗo ma mo jeyduɗa on ko geɓal makko ƴettuɗon jonnamo ko marɗa ko fanɗi won ma o feƴƴo minni no rewa ɗo yaha tuuri yeeso to jonni tumo geɓal makko ngal on ɗon ina iiti okkor ko jonni tu ran ina doon o tampuɗo sa jonnalimo tum geɓe wallamo ka marɗaɗo annduɗamo a anda aray a ñaami hakke yo taw tum ina ya okkumo ya sodoygol buuloy drogue ma ɗum biniri beere kono si tawi tum won tigi no tampi akisu faabo mo soulage le. Ne construis pas les châteaux sans partager les gâteaux. Wamira susamawati al-ardi karrasahullahu lahu. Oronu go lendi nye kamungu. Go wudduɗa wo ko ɗo accata ko Allah wi ko kañum ronata ɗum no. En fot ayɗo yiɗen boxite sima hono ƴawnede ga ka leydi e kanŋe e darne doga hutore fo on daɗɗidira e ɗum fot o waɗa ɗa an saf-safan. O waɗay wontuma place wonɗo ko feppuɗo foppu hootay ka leydi kadi o rona sa okkorali a wallali andu ko hoore ma tampinɗa ma maaluka illa allazi anfaqtahu jawdi ma ndin a jeeya sinadi hokkitirɗani ko ndin ɗon tun jeyɗa ikaɓe soro yan idaɓe to yan fof ko ɗo tawɗa fof ko ɗo accata. You met everything here and you will leave everything here. Ibiri li ibe ima biri luma be. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici.
kono geru finansa ka monigram alla tawa yaka da buru hara huto radi ga fo fi mere tawa hore ma. L'héritage des cieux et de la terre, Allah se le réserve. Tadarra dit darasasat iblis bi khashiyatillahi. Ko dadir ta kure seytane de woko sabuli Allah don haray awadi antibal ka lepium kum karamo ko wiata awadi leppi jeedi umbo hara awadi leppi wi dando wi makure seytane de si dum ko hulugol Allah ko dum woni gilet de sauvetage sinanga data sabula Allah data. Blinde-toi contre les balles cruelles, sataniques par la crainte d'Allah. Il dit, it will be fabulous, brothers and sisters. In khashitahu kullu shay yakhshaka wa inil aksu falaks. Muhammadu Maki, wosa huli Allah, ko woni wore noto ema tebine. Sa huli Allah. Sa ino asusi Allah, ko woni wo suse de angula dum tigi. Minima yedo godo inna wo joni odo bebe wata mo rewete do watti to dum kan ko kadi ko lami sasa o fijirta ke ko a fijira mo dum o ma an on perda bon ya ida ta hida atti hulete don hida hulde on don mo gayna tama don haɗi fuspas ko habbi do may de kan ko kadi goddo arno inni la mustaz dum ko fundara inni vraiment inni odo j'étais très jeune oni odo kambani la wode wo waraila men ko no ni men diskitu do fi dina oni kanko wo alla ala tayo ko ko nyaagijo dum do non wo waraila hande mi walta ta wimi ene yimi anda hekkila wimi ko da holi wonde ma ko fenande holi ko alla tungayna da woni wimi alla fenni namen yaltinka dole ma holla me wonde ko feno ko an tungayna ta o wali o wumi ndenyande jemma on ko nyaagi yontali fitina natem omar o akilon mo wonno kambambio al mu'minu la yuhaddidu gondi do kambata sa huli alla tun ahula ka goddo go ahula non hakke ko na ahula ta ko do di similia sa yi kakarari no doga kapundo ni kakare fu atesu ka gato wadmen kono woni kakarari din ka ko kapati o modi e bandi ko no men no data sa ahula kapundo ni bofo de fusade da joto to ani ya ba dum munja ya foi kuni alla terto da wolu gonga on goto gaina tama fusi si wadi hali Allah wodiri in kunta mu'minan haqiqiya sai ko holi do Allah de no gaina ta wonde ma gadaru khairu wa sharru min Allah wonde ma ko dure mo moddo ko ka Allah iurata la takhaf wa tahulu hulu hakke ko na tahulu wo langol goddo gonga wondo toñude wondo e mo wattitade Allah wata hulu mo wa mabusa iblis ilayka zabzab wa gabu ihzabuma ambassadeur e non be shaytan immini e mebbe ko tege on e awra ko didi o immini e me on tigi ta ko rene te mun ta ko atarere da si a jokki dido di tun hare a ti passe gasata i hewata wala ta Muhammad Maki la ta mal di khara ko ta gollam pammi di ma di hewata gasata. Le ventre et le bas ventre restent et demeurent les délégataires de Satan en nous. Tata luli falsi wala tatazakkaru anil hadfi. Toujours ida akala bande ya gafi hebu golmudu andi tata fi mai demande. Tu as toujours prêché et ton ego est le plus haut niveau ici. Nous si takafanuka mashu iranadamuka kasange ma on sanyama no wadi e magazine kidini kono nise bomki maki ndundo yakitani anisani. Take time, brothers and sisters. Ton linceul est déjà tissé, ni à la tête, tu es tout visé. Falana antarahilum kojoni mayata, wala shaya antagailum, haifus awolata. Ite manini kala, they won't ask you. Belando ta koma minisi amai. Ustaza mida amedengari do alla neli mensayo neuni. Si on maille. Non, c'est que Marie projet, c'est que après je vais t'appeler quoi si les hommes viennent. Là mon frère. Allah si Ali tout et yehi. La kadam wala yaka wala saada. Hayeru seconde taliba da tori wala saada ngailer.
sa ga no ko sogon si mai de adi de tonga ta ko de retarda ta de adito ta ko kadi mai gongo saya kono mai de ngino musi le moment fatidique arrivé I swear to God tu iras et bien tu ne diras Allahumma kwa yo Allah mansa mange ka mangi the king's king the chef des chefs arju kami do jeeju dem wa nashi du kami do multu dem waja yadda ya ala zalimi do wattu de juude anden ka ba nashi dan jeeja asna funa fatani be men be fafa ya fo be najidum fil jannati men taw ya be ka aljanna ya fa anna suluma ansaluna geda ga men barika la wadu barke mabbe bless our progenies kini ya nandile di amen ijal hama hagar salami wa tihadi fais de notre Guinée un peuple de paix et d'unité Yasir hisabana yandi newi namme me nyaawore amen de wayam kitabana jonni tiramen lettre mo men yendo do fi natugal ganata woka nyaam tata lan sabi iza sawaina simen sorno yama kale pi de mentir kama fermama subhanna rafataka alaina wala tazimna jeji ma yuppu yurmende mande nyaame non fe on don hara de tali me ya ramarani ya rabbal